the bell icon and comment also. Bye. बिस्लरी बाबा की जय हो। बिस्लरी बाबा को जय हो। बाबा आपण को माता आज दिसुनांती। Oh no. आम माता जाइछरी मेकअप करिया। बाबा आपण को पाद धूली टिके देले मु धन्य हो जांती। ओ बाबा आपण को माता आपण को कोन तेलरे रांधी के दोचंती। हमर ला सफला दो। आज्ञा एही नै पूरा हुष्ट पुष्ट आरती लेखा चेहरा हेलानी। सळा बजौना रे नागरा खाइ ऊपर उठबी। ओरे बाबा गुगली पे अच्छी था ସେଇଟା ପୁଣି କଣ ମାତା ଆମ ପାଖେ ପେଟିଏମ୍ ଅଛି। है यस बैंक सब मामा पैसा को खाई देला गुगली पे अच्छी समस्ती के पाखे अच्छी कि नहीं अबे तो कतरे गुगुल पे थिला बे अबे तो कतरे थिला ना तो कतरे थिला तो कतरे थिला तो मोबाइल भांगी गला तो कतरे थिला अरे मो पाखे थिला मु 1000 टका देई देती हां हां देई दो हां मां ता कतरे अछि से देई दो ओ बाबा को दयारू आम किछि कार्य होई परनी हम गाड़ी में गोबर खाई खाई मरी गले सड़ी गले आ कोन बाबा अपन को बिस्लरी 50 वर्ष रही गलानी ऑटो माने भी चाखी चाखी जान जोचंदी कि एटा बिस्लरी पड़ी आ अपन जदी एमतिया काम करिवे लोक माने आसीलेनी आ कोन अबे बजो छरा तो घरे बजो बाबा किछि खाई के आसिलु चूड़ा कदली खाई के बाबा आपनकर जदी टिके दया हो ए गरीब मानन को पेट बसिया पे टिके चिकन भात मिलिबो कौन चिकन भात मते ई को कहउचंदी चिकन भात नहीं नहीं बाबा मां को किछि कहनी जोमेटो रो ऑर्डर कला बेला मु काहा को कहनी छोटा इपुडी तक तो कहनी आ का कहनी जाने ई लोग केमति कहबी कहले मु आपनकर भक्त की केमति कहि परिए माता है कि आपन ए आना कोन गुलुआ ए गुलुआ कोतला बाबा जोमेटो ऑर्डर करथले मु आइ देखि से डोरा टका जय बिस्लरी बाबा की आपण मन कोन प्रॉब्लम अछि कोंदु इंग्लिश को दीजिए कोसा बाबा मो पुओ सब बार से नोटिया देखि देखि से गांडू सो पड़ी से गुली मास्टर जीव को लाइन मारुची से मो पुओ कोन से चतुर कोन से बुढ़ाटा ना अंकुर मास्टर से कोन ता जीव को लाइन मारले नहीं ए कोन असुविधा अछि से गुडा को बाबा से पाल्टा देले नियम होता बाबा अपन को सब इच्छा पूर्ण करिवे जय बिस्लरी बाबा की बाबा आपण को चिकन भात देखांत व्यवस्था करंतु बाबा Oh no. इला ले बाबा 6 टा लले हम आश्रम रे अभडा मिलुची ओबडा खाइबो तुम जी ना चिकन बिरयानी दगथिरा बाबा आपण टिके चिकन नाइले हमें एठी रांधी खानते अरे हमर ए आश्रम रे गोटे भी चिकन ए आइंस में बसेनी साला डोरा हो एठी पड़िया पड़ कौन कहजा Oh no. बाबा को किछि कोई पसंद नहीं ना अब बाबा को भंडा फंडा केही कहबनी जय बिस्लरी बाबा की बाबा आपण को जाय पड़छंती दया करी कहि परिबे ये कौन पड़छि आपण दुईटी अक्षर पड़छंती सेटा भी होता कौन कहजा हम बाबा ग्रेजुएशन पास करछती ग्रेजुएशन बाबा दया करी
କରି ଆମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? କଣ 20,000 ସେବେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବନି, ମାତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଓହୋ କୁହ। ସାଇଡ କଣ କରିବା କହିଲ? ଏ ମୋ ମାତା ସାଙ୍ଗେ କହିବେ। ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦାବି ଦାବି ଚାରିଟାରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିଲେ। ତମେ ପ୍ରୁଫ ଅଛି ଦେଖେଇଲ। ବାଇଟା ଖେଜିଥିଲି ଗୋଟେ ଫୋନଟି ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାତାକୁ ଦେଖେଇଲ। ମାତା ଇଏ କିଏ? ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ବାବା ନୁହଁ? ହଁ ଇଏ ବାବା ନୁହଁ? ଇଏ ତ ବାବା ବାବା କି ବାବା ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ କହିଲା ଛଅ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମାତା ଯାହା କହିବେ ସେଟା ସତ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ? ନା ମୋ ବାପାର ବାପା ସିଏ ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଠିକ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଜୟ ବିଷ୍ଣାରୀ ବାବା କି ସରି ସରି ବାବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଜୟ ବିଷ୍ଣାରୀ ବାବା କି ବାବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି? ଖବରଦାର ଯଦି ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାବା ବାବା ରାଗିଗଲେ ନୃତ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ବିଷ୍ଣାରୀ ବାବା କି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଥିଲି ଆଉ ସେ ଲାତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଗଲା ଘୁଷୁରୀ ଗଳିଆ ଖାସୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜାତିକି ଦୟା ତୁ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇବା। ଛାଡ ଭାଇ କାହିଁ ଓହୋ ଏଇ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ବିସ୍ଲାରୀ ପାଣି ପିଅ, ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ। ସତରେ ଗଲେ ବାବା ଅମୃତ ପାଣି ଓହୋ ପାଣି ପିଇକି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ନା ବାବା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ, ତମେ ସବୁ କାଢିକି ପିଇଦେଲ। ମତେ ଲାଗିଲା ଓଟ ପିଇଦଉଛି। ଓଟ ପଇସା ଦେଇକି ପିଉଛି। ପଇସା ଦିଅ। ଏଟା 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। କାଇଁ ଆପଣ ବାପା କରିଥିବେ 10 ଟଙ୍କାରେ। ନିଅନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଇଏ କଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆମକୁ ଦଉଛ ଫେରଉଛ? ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ? କାଇଁ କଣ ଲାଗି ମତେ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ନା ତମେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ? ବାବା ତ ଅସୁବିଧା ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ମୋ ଗାଈ ଗୋବର ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ଶୁକୁଡ଼ା କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାବା ଏପରେ କଣ? ବାବାକୁ ସବୁ ଆସୁଛି ତ। ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଅବିକା ଏପରେ କହିବ। A for apple, B for banana, C for couple, D for banana. କଣ ଏଠି ତ ତମେ ସବୁ ଗମତ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛ। ବାବା ଏଠି କାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ବାବା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ବସିଲିଣି, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟଏଲେଟ ଯିବି। ହଉ ଯାଅ।
জয় বিস্তারি বাবা কি বাবা তবে বাবা তো আসি পারিনি কি हाँ वेलकम मोस्ट वेलकम अब की इनविटेशन कर दो तेरे बाबा को जानी ना बाबा समस्त को भस्म कर देवे ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେଇ ଗୋଟେ ଠାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ନିକଳଙ୍କ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲି ଏଇଟା ମୋ ବରା ହେଲା ବାବା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା हो ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମାତା ଆମର ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଜୋମାଟୋ ଚିକେନ ଅର୍ଡର